Bye. Dave ko na. Oy, record nyo ha. Record guys, pwede na kayo mag-start ng record. Ganun Phoenix sa labas oh. Grabe man. Hayok na hayok. Bossing, dito po kayo ha. Yung mga hindi pa nakadikit sa party nyo, boss. Nagpapal para mamulis. Ayaw mo mag-umpisa ng clash no? Ayaw magbangga ng dalawa, nag-aabang talaga ng ESG. Tingnan natin kung magsusuntukan sila. Ina, takot na yung chaos ngayon dyan boy, bumangga. Makapal yan eh. Kung dati inaabal-abal nila yung dalawa na yan. Itoy, layo ka dyan, Toy. May mga auralan dyan. Baka masunog ka dyan. Tinawag ako, magpapapicture sila eh. Sila ba magpapicture sa'yo? Sorry. Oh, sorry. Lumit na ka daw, no? Ilang. Sino yung katras ko? Ano ni Tay Boy? Parang na. For sale na naman yung Tay na yan guys. Abangan nyo na lang. Mag-war ng isa na. Malupit doon, pinapalitan nyo ng pangalan, boy. Ibang Bayensil, walang palit-palit eh. Tangin, ang daming itay, no? Let's go. Ay, sana masarap ang laro. Masarap kaya ang stress. Masarap ang laro. Ready lang kayo kung saan pa kayo papesto yung boy. Huwag lang kayo mag-overextend kasi may second wave lagi yan. Huwag daw BA yung Hades, sabi sa comment. Eh, pwede nyo si Croy Boy. Hindi na kasama ni Croy. Palagi may karamay at may tao na lagi nandyan. Mga kaibigan tunay na tsak na maasahan. Solid at panigurado na hindi ka iiwanan sa laro ng rahay. Saan si Croy Boy sa akin yan? Sa akin yan. Pag kumandiwiki ay ubos sila sa aming lahat. Naku po, iyakan tong mga to. Sa tay chinibagsik yung Wala bang offline, boy? Pagkabak yung Yung panibon yung offline? may mga nagsiluhod. Sa king unibus, Jerry ba sa inyong mga bungo? SFDO dinitik, dala pa ka mapit. Wala ka bang party, Yar? Doon na tayo latito sa may slot, boy. Padre malupit, harap-harapang bubuhayin yun ang nakakabilib. Kahit na ilang beses nyo kaming tapatan, malabo nyo na masiga sa mga labanan. Mas lalo lang na tumibay ang aming Wala na ito. Nakasalpak ni Interboy. Late na. 1 minute na lang. solid at walang iwanan. Kahit na ilang beses nyo kaming tapatan, malabo nyo na masiga sa mga labanan. Mas lalo lang na tumibay ang aming samahan. Suicide boys, mga solid Tayo pa ata ng at Phoenix walang yun. Ayun, iwanan. nagsusuntukan na sa labas. Ba ang realidad na kami ang tunay na mga malalakas? Di nyo kami kaya sa isip nyo itatak. Malabo na mag-iba, solid at Balita ko, binugbog daw ni Jersey Maro ah. Saan? Saka lang sila sa pito, Gabi. Akala ko sa personal eh. Parang hina naman ni Jer ah. Parang di kaya ni Jer ah. Bawalan city si Maro, boy. Bugog daw eh, sabi ni ano eh, ni Kape. Yung inakakay Jer naman. Yun ang inakakay Jer, ibig sabihin Busay. Taki na, kahit isang kamay, boy. Kaya bugbugin yung si Jer, eh.
Wala City, tangin na ako sa may City. Sa mga labanan, mas lalo lang na tumibay ang Tapos sila guys, nagpipigay pa sila sa labas. Tayo natin sila. Magkakaumayan din yun. kahit na Ay, nakabulikod. beses nyo kaming Suntukan sila dun, oh. 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 Nagtutulakan papasok yan para sila yung na-wave natin, gago. Hindi na yun eh. Kaaway dun, oh. Gago kahit sa lugar may away. Kaaway sila dun, oh. Kung kayo magsi-CW, boss. Sa labas mag-CW yung mga, ayun na. O, ready, mag-R sila, boy. O, 3, 2, 1, tarakyat. R, boy, R, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, pwede na iba, 3. Up, palinis po, pasok arpatay agad. Linis guys, linis, box, pahawak ng box. Pawak ng box ha. Pawak ng box. May buhay pa. Pasok arpatay, boss. Pasok arpatay. Di nila parang kalabaw. Pasok ar, guys. Pasok ara. 8, 7, 6. Sige, pasok pa. Bitaw MH. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boy. Laser. Sige, laser, boy. L2. Balik. Mag-flash to. Balik, tara. Lower L. Hop. Tara, balik tayo. Laser tayo. 3, 2, 1. Tara, go laser. Pelto. Yes. Macro, huwag kayo masyado kumaliwagad, boy. Huwag kayo kumaliwa. Para hindi tayo makikadali. Macro. Dito. Bitaw kayo MH dito. Ay, putang na. Nandun na, boy. Abangers na. Kita tayo, tanda. Uy, nakita mo. Sige, titignan ko lang ano. Okay, tara macro. Balik tayo laser, boy. Balik laser. Ito sa pakin natin yung chaos. Tangkinan, layo niya. Baba na. Alright. Ito, bes, ha? Baba ng Phoenix Shell ko. Tara, balik. Laser, boy. Laser, ready, one, up. Right, R1 side agad, boy. R1 side, bababa, Phoenix. Chaos, galing L1. Ready, tulak, 1, up. 2, up. Na-cancel na yan, boy. Pasok R1, L, tulak L. L. Pasok L1 patay, boy. Wag, mid. Balik, mid. Pasok mid patay, boy. Pasok mid. Ready. 1, up. 2, up. Palinis, ah. Pasok mid patay, boy. Pasok. Dikit sa party agad, dikit sa party, boy. Bitaw MH, ah. Papasok kayo dyan, boy. Bitaw MH. Nag-L1 din, gago. Takot, 3, 2, atras baba tayo, lower L, bossing. Dali ba, Phoenix? Balik, laser. Laser po. Boss, din. Laser, macro. 3, 2, 1, try L2. L2. Setang ko to, ready. 3, 2, 1, ready, 1. Up. Tulak na pa L1, boy. Nagsuntukan. Palinis. Tulak pa. Pasok L1 patay, ha. Boss. Ubus to. Pasok L1. Pasok L1, boss. Record nyo, baka malimutan nyo. Pasok L1. Bitaw MH. 3, 2, 1, trababa tayo. 6, 5, 4. Trakyat. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba. 2. Up. Palinis. Palinis agad. Ready, hagdan. 1. Up. 2. Up. Labas na, boy. Labas na. Unti na tira, eh. Tapak R. Nag-dive agad sa bilog yung ibo. Sayang. Agad pa ako, irritable na pala. 3, 2, 1, pasok. Pasok R. Sige, Babs. Party ko kayo mag-BL, ah.
Uy! Tako niya, dinudugil yung mga brawler. Dito MH, 3, 2, 1. Tara baba tayo, boy. Pa-laser? Pa-laser side? Laser? Sige, laser, boy. Pa-L2. Pa-L2. Op, kalma. Stop. Wait lang, silipin ko lang. O, 3, L2. 3, 2, atrago. L2. Susuntukan tayo nito. Ready ah? Setan ko ah. 3, 2, atraket. Ready, 1. Up. 2. Up. Akit na, boy. Akit na. Ubus yan. Pesto box. Manggagaling ng L1. Pesto box. Palinis. Pesto box. 1. Up. 2. Up. Alam ko, unti na tira. Kalalan, tanda, nipis na natin, nakayo pa ako, takbo na ako. Tagay na yun. Sino magamit mo, Jesus? Hindi, sabi mo, gag. Tapak L. Tapak L, boss. Tapak L. 3, 2, 1. Tara, pasok. O, bitaw image ha. 7, 6, 5, 4. Bitaw pa image ha. Pa image. Pesto box. Nasa L2 ha. Sirpahin nyo na yun, boy. Pwede na yung mga ano na yan. Putong lupa. Uy, wag kayo dyan. Nasa mid sila, boy. Yung Phoenix. Phoenix tayo. Tara na. Chaos na lang, boy. 3, 2, 1. Tara L2. L2. Phoenix na lang, boy. Ayan, chaos na lang. Nasa laser to eh. Tara, baba. Uy, go ako naglag. Baba. Na, Kalat. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na pa laser. Kakapasok lang ng Phoenix. Tulak na. Palinis to ha. Ready, 1. Up. 2. Up. Palinis. Laser lang. Reso agad ha. Reso. Compress agad sa party, bossing. Laser. Pasok agad, Ben. Laser, boy. Wave natin kung sino papasok. Bito MH. Mid entrance to ha. 3, 2, atrakyat. Akyat MH. Akyat. 3, 2, 1. Chaos ha. Up. Pwede na chaos, boy. 2. Up. Chaos, boy. Chaos. Pwede na chaos ha. Kaliwat kanan lang ha. Magbilog na iba. Pwede na Phoenix, boy. Pwede na Phoenix. Palinis po. Portal side kayo, boy. Portal side. Tapos tulak paagdan. Tulak na paagdan, boy. Sa bilog, sa gitna. Pasok mid patay, boy. Pasok. Ubus yan, ubus. Ubus yan sa gitna po. Hello, kanan. Labas yun na, boy. Hindi sabay-sabay. Labas na. L. Pasok L tayo. Labas na, pasok L ah. Labas na, pasok L. Hindi nalinis agad yung ano. Nasa kanan, boy. Sayang. Kung nalinis yung kanan. andun yung mga miss eh. Kaya ka eh. Pasok L. L po, pasok L. Huwag kayo maiya. Pasok L, boy. Hello? Kawawa. Bitaw MH, boy. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid muna ah. Boy. Lower mid. 3, 2, 1. Tara kaya. Ready, 1. Up. 2. Up. Nasetan na, boy. Yung kanan, no? Akit na. Ayaw nyo umakit kasi, boss. Akit. Ready, 1. Up. Nasetan ko, boy. Nasetan ko. Puta, lumabas na agad yung iba. Sige, reset. R. Pasok R, boy. Pasok R. Ina, lumalabas agad yung iba, boy. Ay, yun na 2 waves. Pasok R. Bito MH. Habol na. Lalabas na yun. Habol na. Medyan. L. Dali. Akit na. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Dali. Tulak L2. L2 po. Patayin natin Nimrod, boy. Kaya ba? 3, 2, 1. Tara, low flat, boy. Low flat. Patayin natin, boy. Parang hindi tayo masayang na CD. Sige. 1. Up. 2. Up. Tulak na. Nagdan. Tingin. Kaliwat kanan na. Ready. Yung mga namatay, ano muna kayo? R kayo. Tapak kayo, R. Tapak mid lang pala. Bito MH dito, boy. Wait na. May naiwan. Pa-image ako ng mga na-late. Pa-image. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Wait lang, laser, boy. Papatay nga niyan, boy. Tulak, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tulak, boss. Nasetan no. The Phoenix! Laser lang. Likod. Okay, reset tayo. Iba na rinig. Reset tayo. Luwat ka na lang, miss.
mga soul. Huwag igigit na guys pag bumana tayo nag-unang clash. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. Di nyo kami kaya sa isip nyo itatak. Malabo na mag- Pasok R, boss. Yan. Sige, pa-image po ah. Image po. Image, party ko. 3, 2, 1, traba boy. Sa L1 yan boy. L1. Akit nyo agad ha, mapipitang kayo ng Nimrod. Akit agad, setan ko to. Ready 1, up, 2, up. Akit, linis box. Palinis ng box. Pasok L patay boy. Ito po. Nag-away sila dun oh. Hagdan, ready. Mga chupol, ready lang. Palinis pasok L patay boss. Bitaw image. Dito, baba, lower R. Lower R. Ito muna mga chupol oh. 1 up, 2 up. Lower R na, boy. Lower R na, magka-clash na. Dali. 3, 2, 1, rakit. 1 up, 2 up. Akit na boss, akit na. Nasa tanong. Gusto to, palinis. Pasok R patay boss. Ba't kayo nag-aaway boss? Salin nyo kami. May buhay pa. Palinis pa. Pasok R patay. Yung mga kalaban, boy! Sila nga lang nagsusuntukan eh. Ayun o. Dali boy, pasok ka na dahil yung mamatay. Bitaw image. 3, 2, 1, baba, mid, L, lower, 3, 2, 1, tracket, linis, 1, up, 2, up, linis boy, tabulat. Promise lang sang kamatis. Sa pens po. Sa pens, palinis pa. Hagdan o boy, yung pens ko sa hagdan, di nyo tinira eh. Hagdan pa, yung mga chupol pa, palinis, pasok L patay boss. Pasok L. Hindi yan. Pareso boy. Ito, lower ano, box. Lumipat na kayo, boy. Gaya compress boy. Hindi, may mga mabal pa sa atin. Hindi tayo pwede madali. Pero Hagdan! Ay ano, L2 side. Bitaw image boy. 3, 2, 1, trababa na boy. Tapak nyo na yung R boy. R1, magka-clash R1 boy. R1. Akit na, suntukan na. Kalma. 3, 2, tara, go. Go. Ready 1, up. 2, up. Sumulo ko. Box boy. Hello, box. Pasok box boy. Huwag na sa atin kayo, sana sa atin kayo. Palag na. Nice na agad kayo, box boy. Puta, ina yan. Wala pa rin. Wala papasok. Wala sa bak. Puta. Gamit agad kayo ng fence boy, yung mga kanto. Pag ano, second wave. Huwag kayo gigit na. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Bilangan nyo ba ya? Okay, mag-image na yan. Baps po. Pabitaw image boy. Pabitaw. 3. Pabitaw wait lang boy. May hindi pa nakakagalaw eh. Galaw kayo boss. 3, 2, 1, baba. L, lower, laser. Ready 1, up. 2, up. Tulak laser boy. Manggagaling na R2 ha. Lower R. 3, 1, up. Tingin likod boy. Lower R, uy. Gago. Punta na ng R2 yung iba. Puta. Tataluan kayo. Ba't kayo natatakot sa second wave? Tapak R. Tapak lang ha. 3, 2, 1, trapasok. Proud talaga ako sa isa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pawak mo ng box. Wala lalabas. Kita nyo may kalaban sa labas. Ayaw ka kanyang box. Lahat nasa baba. Reset tayo boy. Reset. Wala, hindi tayo pwede makipag-anlihan pag ganito. Ayaw nyo nang sama-samang pwesto. Mid. Pasok mid. Flash tayo. Mid. Party ko. Mid. Party ko. Hindi ako tumindot ni Nimrod 20. Teka, yung mga FPS ko, pota. Pabitaw image. Sige, hindi magka-clash yung boy. Patayin muna natin Nimrod. Image. Boy, wala pang command boy. 3, 2, image. Poking ina. Tara, go, laser. Pangat na yung Phoenix L2. Sige, laser.
Oh, go, 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 go. Low plat, low plat, low plat, low plat, low plat. Patayin niya, no? Low plat agad, low plat agad, low plat agad. Low plat, akit na agad. Already, Phoenix, 3. Kaliwat kanan, 2, 1. First target, ready, 1. Up, 2, up. Tulak na. Kaliwat kanan agad, kaliwat kanan agad. Kaliwat kanan agad, kaliwat kanan, kaliwat kanan, kaliwat kanan. Low plat manggagaling. 3, 2, tara, tulak low plat, 1. Up, 2, up. Ubus yan, boy. Tulak na, tulak na, tulak na. Ubus yan, ubus yan, ubus yan. Hindi yan sabay-sabay. Ubus pa, palinis pa, palinis pa, palinis pa. Resuan nga, resuan, resuan. Plat po, oh. Low plat, meron pa sa likod. MF, MF, MF. MF po, yung chaos, boy. Pareso, resuan, 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 resuan. Tapak mid patay, boy. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Oh, bitaw MH, bitaw MH, bitaw MH. Pa L2 tayo, ah. Low plat tandaan. 3, 2, 1, tara go. Low plat, L2. Oh, mid, mid, mid. Laser, 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 laser. Nag-mid sila, boy. Low plat, low mid, low mid, low mid. Tapak mid patay. 1, up, 2, up, 3, up. Tulak, boy. Oh, tangina mo. Hindi ako nakatornado. Gago na tangis. Tai Chino sa lubong. Tangina. Sige, tapak mid, tapak mid, tapak mid. May umatras na isa eh. Sa kanan. Tapak mid, 3, 2, tara pasok. Gago, pag nauna kayo, huwag kayo mabibigla. Unahan nyo na rin. Tutakot pa kayo, gago. Matobis eh. Napakabigaw kaliwa. Pero Tapak nasa mid. Dito image. 3, 2, 1, tara go. Lower L, lower L, lower L, lower L. Party ko, nagtuturo kayo sa image. Lower L, lower L, lower, lower lang, lower lang, lower lang. Laser, laser, 3, 2, tara go, laser. L2, 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 L2. L2, dali, bababa yan, boy. L2, oh, kalma, kalma, kalma. Low flat, pa low flat ha, macro ha. Macro, macro, 3, 2, tara, low flat. Dali, L3. Ay, balik, 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 balik na, balik na, balik na. Nag-clash na, nag-clash na, nag-clash na. L2, 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 L2. Set up mo na to, ha. Oh, ready, 3, 2, tara, 1. Up. L2 lang muna, ha. Go na, go na, go na. Pa L3, pa L3, pa L3, pa L3, pa L3. Pa L3, boy. Yoy, nasaan pa rin kayo. Palinis, resuan, 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 resuan. Nasa L2 yung ano, nasa L1 yung ano, chaos, boy. Resuan L2. Pesto box yung iba, boy. Tingin ng L1, ha. Sige, pasok box yung iba, boy. Magsiset lang yung nasa labas. Hintayin nila pumasok. Box po, box, box. Pasok sa box, boy. Pasok sa box. Tutulak L2 yan eh. Maglilinis yan. Ready, ayan na. Ready, 1. Up. 2. Up. Naset ano. Go na. Labas na. Labas na. Labas na. Labas na. Labas na. Labas na. Ubus na yan. Ubus na yan. Ubus na yan. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Ready pa. Phoenix pa. Ready. Balik, 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 balik. Tapak kay L1 patay, boss. Mga namatay. Pasok kay L1. Hindi nyo na, boss? Boss, boss, boss. Pasok kay L1 patay, ha. Pasok kay L1. Boss, boss, boss. At kay L2. Akit kay L2. Sige, L2 lang. Sige, palag lang, palag lang. Reso pa, tapak kay L1 patay, boy, tapak kay L1. Sige, akit kay L2, boy, pasok kayo, kalating ha, kalate, malayo masyado. Kalate, boy, kalate, galaw, kalate. Ito na Phoenix ha, ready 1. Ready lang ha, ready lang. MH, tulak kay L1. MH, tulak kay L1. Pasok kay L1 patay, boss. Ready 1, up, 2, up, tulak na. Nawakan ko na yung box, nawakan yung box, boy. Pasok na, box. Pasok kay L1 patay, boss. Pasok kay L1. May boy pa. Palinis. Pasok kay L1, boss. Namumuo na naman yung ano, boy. Bitaw MH. 3 to tra R1. Lower lang. Lower, ito. Himrod, boy. Oh, 3, 2, tra R1. Lower. Mid. Ang dami namatay, boy. Mid. Pasok mid patay, boss. Ang dami namatay. Pasok mid, boss. Pasok mid, boss. Pasok pa. Okay na? Pabitaw, MH. Pabitaw. Tangina, hindi talaga sila suntukan, oh. Tara pa, laser. 3, 2, 1, tara go. Yung umikot yung patay natin. Ayun na, ready. Tara, low plat. Ito, L1, L2. L2 yan, boy. L2. L2, nag-aaway pa, boy. Ready. Tara, ito na, ready 1. Up. Naset ko na, boy. Pasok na box. Saka nagkino dali. Bago resi na tutuan, bes. Arto lang. Ay, L2 lang. Papumasok ko yung Phoenix. L2 lang, tutulak pa Phoenix. Sa palinis, boy. May pula pa. Baka gusto niyo patayin. Boy, si Kobe, oh.
Pwesto, box. Huwag kayo dyan sa labas, boss. Tutulak Phoenix eh. Pasok kayo. Hello, Tagalog yun. Tang ina. Uy, gago tumingit kayo ng okay nyo na mabingi ba, ha? Uy, pasok. Ay, gago. Pasok kayo lang patay, boss. Dito, MH. 3, 2, 1, Targo. Dito, boy. Dito. Andiyan sa L1. Nagsusuntukan na yan. 3, 2, Targo. 1, up. 2, up. Tulak na. Agdan. Tulak, boy. Ay, katikit mo si Obi. Sige, reset. Hindi rin naka-recover. Soblo yung per job ko kayo. Hindi ko naka-cancel yung chaos. Hoy, mga lumulubog! Mid, boy. Mid. 3, 2, 1, trapasok. Pag tayo L1, boy. Logi tayo ang liyan dyan. Mabagal yung ibang A-plus natin. Mid, uy! MH isa. L2 ulit magsusuntukan yan. Pilin, Hey. tumablik. 2, 1, Targo. Laser, Phoenix boy. Oh. Laser 1, up. 2, up. Laser L2 yan boy. L2 lower lang. Babalik low plat po. Nag-L1 na kayo, Space. Nag-L1 na mga... Sige lang. Low plat macro. 3 to baba. Clashing na boy. Clashing na to. Ay puta Nimrod ata yun. Balik. Nasa L3 boy. Tara balik. Low plat. Phoenix tayo. Gold L. L3 ba to? Ito nga, L3. Oh, ready ah. Oh, ready boy, ready. MHK boy, dikit dito boss. Ay, okay pa. Pakat na kayo, Boy. Saan yung mga... Pail to na. Oh, tara, wag. Maglo-low plat yung boy. Salubungin natin sa low plat yan mamaya. Wait lang. Silipin ko dito. Kung tayo. Ayan na, pakat na L3 Boy. Pa-whip na. Pa-whip na. Kita naman. Nag-whip na. Wala pa. Nakita tayo. Ito, pinipwesto, no? Silipin mo sa pader. Ah, nakita ko. Uy, huwag nyo nang lapitan, Fish. Gago, nakalubog sa pader. Lumong puta. Hintay kayo na kaman. Wait lang guys, Pa-image nyo muna na lahat ah. Wala na kayo, sumigot na, ha? Macro, bangkay natin to. 3, 2, 1, go, Phoenix ready, 1, up. Nasetan ko na boy, 2, up. Tulad Yan na kayo, pakat na ulit. Pakat na ulit. Box, putang inang kalat. Wala kayo, ayaw nyo second wave. Okay, inang yan. Pwesto agad kayo sa box boy. Puta tayo papalit sa pwesto eh. Yung iba, tira balik, malala eh. Paano tayo mga second wave niya kung titira balik kayo? Tinalubong ko na nga eh. R. Pasok R. Anit akong puta. Sabi ko sa inyo, makinig lang kayo eh. Kawawa tayo yan, hindi tayo makaka-second wave. Nagdadalawang isip kasi iba kung maglo-low plat, sabay uwi eh. MH, 3, 2, 1. MH na ba sa? Nagpa-MH na ako. 3 to, Targo, laser. Low plat, low L. Balik laser. Gagawa. L2. Pa L2. Nasa L3 boy, low plat tayo. May ipit tayo. Low plat. Gold L. Tangina kayo naman ngayon nandyan. Oh, 3, 2, tara, clashing, ready, pin, MP muna ha, pasok box ha, pasok kay box, ready, 1, up, nahawakan na kaliwa boy, go na, ubas, palinis, labasin nyo na, palinis, ubos yan, tayo ubos, Gagawa ba tayo, Boy? Pinaigbak mo, Fish. hindi nahawakan yung kaliwa, sabi na, nasitan ko na yun ng isa. Wala, wasak sa kaliwa. Danger din yung kaliwa. Tapak mid, 3, 2, 1, tapak mid, pasok. Spirit Zero. Ito MH. Paribit boy, FS ko. 3, 2, 3, L1, nagsuntukan na ba yun? L1 ha, hindi pa yung hitable yung iba dyan. L2 boy, L2. Kakapasok lang yan, sabi ko naman eh. Ready na, sabay-sabay ha. 3, 2, 1, tara go. Ready, 1, up. Akit na, nasetan na yung kaliwa.
Bakit na? Puta, nagtutukan talaga. Pesto box, abang sa Phoenix, manggagaling L1. Pesto box, si marunong mag-set. Si marunong mag-set ha, tutulak na. Pasok, ready 1, up. 2, up. Ay, gago, tulala. Tulak na. Tulak na, balik. Laser kayo, image kayo boy. Laser. Nimrod pa, gago. Nimrod pa. Chaos, tutulak na Chaos. Box lang. Tutulak na Chaos boy, ready. Wala pa pasok ha, ready 1, up. 2, up. Ready, uy, wag kayo lapasin, gago. Takina. Sige, balik na lang. Reset. Ina mo, sarap. Reset. Tapak L boy. Susunod pa sila doon. Tapak L. Tapak L 3 to atras pasok. 8 7 6 5 mag-lower. Ito bait natin to boy. MH. Macro, pa L2 3 2 1, tara go. Kalma lang. Bakit tinulak nyo? Tulak na, tinulak na tayo. Tulak na, box. Hagdan, ready 1, up, 2, up. Palag, hagdan, oy. Wala, nasa, okay, nasa laser pa rin kayo, gago. Nasa hallway pa rin. Palinis. Tawid na kayo, R2, tawid na R2. May buhay pa? Wala na, SP niya na yun, boy. Kung makakatawid kayo, R2, tapos R1. Pasok R1, patay, boy. Pasok R1, patay. Pasok araw na yan, yung sila magsuntukan sa L1. Dali, abol tayo doon. Nakatakbo na yung mga nabuhay. R1 ha, R1. Okay, mag-aanlihan sila doon boy. R1 pa. Wala na? Compress yung pati boy. Pabitaw MH. 3 to atra lower L. Dali, pumasok na. MH party ko. Lower L. Magsusuntukan niya boy. Kalma. Dito lang, lower L lang. Lower lang. Sige, kita ko, wait lang. Lower lang. O, 3 to track Akyat. Ready 1, up. 2, up. Phoenix muna. Box muna, hawakan nyo. Yung mga late go na. Fence. Yung mga late. Linis, pasok kayo patay boss. Linis. Pasok kayo. Palinis ha, may pula pa. Pasok kayo patay boss. Pasok kayo. Dalihan nyo. Palunas, uy, may pula pa. Boss, may pula pa, pasuyo lang. May pula pa, pa-target boss. May pula pa. Okay, pasok L. Wala yung chaos, nag-mid. Bitaw MH boy, bitaw. 3, 2, 1, trababa tayo. Dali, flash natin to nasa mid. 3, 2, 1, akyat. 1, up, 2, up. Ay, gago ka. Ubus to. Ubus. Portal side, ready. Portal side na. 3, 2, 1, tulak. Hagdan. 1, up, 2, up. Ubus to boy, ubus to. Gago, lumabas yung iba. Uy, palinin. Lumabas kayo. Portal side lang sabi ko. Tangin labas yun. Nagap kumalaga boy, nakarami pa ako sa Phoenix. Kaso namatay ako guys eh. Labas yun na. O, tabak mid. O, wag. Pasok R. Pasok R boy, nag-laser yun. Phoenix. Pasok R. Nag-L1 yan. Compress, dali. Bitaw MH boy, hinabol na sila. L1 yun, 3, 2, go. Silipin nyo laser ha. Dormid oh. Okay, go. Linis. Low mid lang muna ha. Low mid. Akit tayo mid. 3, 2, 1, tracket mid. Wag na. Lumabas na. L. Lower L. Lower L muna, boy. Lower lang ha. Lower lang. Wait lang. Namimili sila. 3, 2, tra. Par. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Up, hitable na iba. 2, up, hitable na iba boy. Yung mga sumalubong, hitable na iba boy. Nasa agdal lang. Wawa. Reset tayo pag namatay kayo boss. Tapak R. Patayin nyo, makiat. Uy, gago may chaos na pala. Tapak R.
Bakit kayo, boss? Binilangan nga pagpasok eh. Paitable yun. 3 to atra pasok. 8, 7, 6, Emi siya. 5, 4, 3, 2, 1. Kalat. Up. 2. Up. 3. Up. Palag, boss. Palag, box lang, boss. Palinis lang. Palinis. Palinis pa. May pula pa, boss. May pula pa. Pasok karpa tayo, boss. Palinis pa. Palinis. Pasok box. Magagaling ata ng army. Oh, umikot eh. Pasok box sa 8, 7. Bilangan nyo, boss. Bilangan nyo, hindi ko napansin yan. Kalat kayo sa box, boss. May pula, 3, 2, 1. Pwede na, boy. Up, 2. Up. Palinis pa. Hindi sabay-sabay. Box. Tingin, 1. Up. Sa labas. 2. Up. Tulak na, boy. Tulak na. Ubus yan. Gago. Kaliwa. Walang umahawak. Reset. Wala papasok. Gago lahat. Nag-blind spot. Ito, walang umahawak ng kaliwa. Gago, mag-isa kaliwabis eh. Okay. Tawag mid. 3 to hunter. Pasok mid. Okay, Babs. Pasok mid. Party ko. Yawa naman yung party ko. Pag nabuhay kayo ng ganun, boy, spin nyo na. Wala naman kayo, may mare. Bitaw MH. 3 to hunter, go. Lower R. Lower R. 3 to tracket. Tulak R2, boy. 1, up. 2, up. Tulak R2 na. Huwag kayo magturuan. Putang ina, nadadali tayo. Tulak R2. R2 ha, pesto R2. Pesto R2 agad. Takbo na R2. R2 agad, boy. R2. Pesto kayo. Dali. Sagasaan na kayo. Sulubong nga. 3 to atra tulak. Ready 1. Up. 2, up. Naseta na yun, boy. Sige, tulak. O, balik. Chaos pa, boy. Balik. Box. Ready. 1. Up. Yung chaos, ha. 2. Up. Eh na, tay yan, boy. Ubus yan ba? Ubus yan. Box lang. Ubos. Oh, SP revive, boy. SP revive. Tapakar, boy. Dali. Habol yung Phoenix. Tapakar, boss. Tapakar. Sige, pag-image muna natin. Ready, ha? 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, MH na. 4, 3, MH. 2, 1, tara, tulak arto. Tayo, boy, ha. Audition yan. Sige, tulak nyo. Naiya kayo. Oh, 3 to tra, R3. Pumindot yung dalawang guys. R3. Golder na, tulak na yan, boy. Linis na yan. Hindi nakaiw, ha. Baka mapatay kayo, ha. Nakaiw, boy. Linis. Oh, linis. Sige. MF tayo, boy. Golder. Compress pa, boy. Pa-image nga, boy. May habol pa ba? Teka, may mahabol pa, boy. MH. Oh, 3 to, baba. Hindi ko nakita kung saan pumasok. Okay, baba tayo, boy. Dito yung may sisilip dyan sa lower R. Okay, lower L. Lower L? L? R1. R2 yan, boy, ha? 3 to, trago R2. R2. Putasan to mga to. Nasa L? Balik. Lower mid tayo, boy. Lower mid muna. Compress. Image lang. Isang buhos na to, ha? Flashing pa doon, boy. 3, 2, 1, tara, go. Tulak to, ha? Pepestohan ko yung blind spot. Tulak box. Box kayo, boy. Box kayo. Linis ng box, boy. Linis. Oh, pamid. 3 to, tara, pamid. 8, 7, 6, 5. Bakit, ha? 4, 3, 2, 1. Up. Palinis na, boy. Tag-ina, nag-SPN yung mga kulangot. Tag-ina mo. Oh, 8, 7, MH, ha? 6, 5, 4, portal side kick pong listo. 2, 1, up, 2, up, palag na, boss. 3,
Up, gago kayo. Yung kaliwa, boy. Kanan, tulak kanan. O, portal na. Labas na kayo, boy. Labas na. Safe na. Safe nyo na. Labas na. O, tapak L. Tapak lang, ha. Tapak lang. Sige, pasok, boy. Pasok. 8, 7, 6, 5. Putang ina, hindi tayo nakakot ng players. Okay, bitaw image, boy. Bitaw image, boss. Bitaw image pa lang, ha. Wait lang. Yung party ko, boy, nagtuturoan po. Sino mag-image? 3, 2, 1, baba. Lower mid lang, ha. Lower lang. Laser na, boy. Laser, boy. Laser. Inabol yung piraso. Oh, R2 side. Kalat. Ready, 1. Up. Tulak. 2, up. Tulak. Paloplat ang tulak, boss. Paloplat. Dali. Low plat, boss. Low plat. Asan ang Phoenix? Ang layo ng low Phoenix. Boy, bihin nyo isang chaos, boy. Bihin nyo isang chaos. Kaya Phoenix ka naman. L2 side. 1 up. Gago, bumuka kayo. 2 up. Palag. Ubusto. Tapak L patay, ha. Tapak L. L2 na, boy. L2 na. Pasok L1 patay, boss. Ano kayo? Kalate. L2 kalate. Ito na kayo, nandiyan na yung Nimrod sa laser, boy. Angat na. Dito. Yung mga natira. Asan na kayo? Gago. L2 kalate, ha. Akit kayo, boss, ha. L2 kalate, boss. Ang gagaling ng L1 yung Chaos, boy. Pabitaw image, boy. Nasa laser. Dito lang. Puta, ang daming city. Bitaw image, ha. Bitaw pa isa pa. 3 to, baba tayo. Dito pa laser. 3 to, go. Laser yan, boy, ha. Oh, R2, clashing, R2, R1. Tulak na to, boy, ha. Tulak na. Huwag na magturo, ha. Ready, 1 up. Tulak na, boss. Ay, chi ako. Sige, sagad nyo. Palinis, pasok araw patay, boss. Pasok araw, ha. Pasok araw. Tangina ko na tayo, chi ako nun. Mamakro kasi. Sayang. Pasok araw, dali. Pabitaw image. Dali, flash natin to nasa mid. Pabitaw image. 3, 2, 1, baba. Lower mid. Tulak natin to, ha. Mid, ha. 3, 2, 1, kaya 3, 2, 1, up. 2, up. 3, up. Tulak, boss. Tulak. Hagdan. Tulak, hagdan. 1, up. 2, up. Tulak. Ay, gago. Tay yung tulak. Sige, laban na. Tay. Sino na? Wasak pa. Sige, laban niya po. Sige, labas na yung iba. Sige, labas niya na. Lumabas na yung iba. Sa next. Lumabas iba, eh. Nagsisafety yung iba, gago. Ayaw mamatay. Wala na kayong kalaban sa MMR, boy. Tayo na lang magkakalaban. Hindi nyo yung laro. Mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Image, ha. Tang ina nyo sakit. Tatakpuan niya yung Phoenix. Image. Uy, gago, huwag niya bulin. Ay, gago, gutom. Yun lang, nakakita ako ng mga gutom. Dapat kumain muna kayo, boy, bago kayo nag-war pag ganyan. Classic na tanda! Go! Palaser ang tulak, boy. Galing ano. Laser, go. Palaser ang tulak, palaser. Low R, low mid, bossing, low mid. Wait lang, ha. Oh, papasok sila. 3 to track at mid. Akit mid. Wag. Wait. Nagtuturuan sa papasok. L. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabon na iba, ha. Up. 2. Up. Hindi sabay-sabay yan, ha. Pero itabon na iba, boy. Palinis ang box, boy. Box muna. Palinis ang box. Pasok yung mga namatay, ha. L1, ha. L1. Pasok L1, boss, patay. Ready agdan. Ready lang. Pasok L1, patay, boy. Dali, papasok Chaos, boy. Tutulak natin L2. Pasok. Bitaw image. Bitaw. 3, 2, try L2. L2, bossing. L2. Phoenix. Wala, gago. Laser tayo, boy. Laser, bossing. Laser. Asan ang Phoenix? Ang tagal naman nun.
Laser lang ha. Laser lang boy, laser lang, wait lang, ang haba. Laser lang muna boy, wait lang, re-image lang tayo. Re-image lang, image na. R2 tayo, L2, 3, 2, 4, go. Nasa L2 sila boy, ready 1, up, 2, up, 3, up, tulak, L2, tulak L2 boy. L2 na kayo, wag kayo mag-aro. L2, pesto kayo. Nag-L1 yung Phoenix boy, nag-L1, di kayo nakita. Babayin nyo na kayo, linis na kayo. Ano, wapak na rin tayo, bis eh. Sige, linis. Abang tayo sa hagdan ha. Laban na lang yan. O, reset nyo na yun. Reset na. SP revive na yan, boy. SP revive na yan, SP revive, wait lang ha. O, tapak L. Nag-mid yung chaos. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, image po, boss. Image wait lang. Lower mid, 3, 2, 1, go. Lower mid, kainin na yun boy oh. Mid, kainin natin kayo. 3, 2, 1, tragat. 1, up, 2, akit. Gabo ka. Alikod na ako eh. Hagdan, ang kaliwat kanan. 1, up, 2, up. Hagdan boy, laban nyo na yan. Gago, lumalabas na iba. Okay, nakikita ko talaga. Gere, laban nyo boy. Labas nyo na yan. Tangin, nag-uuna agad sa portal yung iba. Kawawa eh. Ayaw ilaban. Tapak L. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Patay si Papa Jesus. 8, 7, 6, 5, 4, 8, 7, portal side, 6, 5, 4, 3, Phoenix ha, 2, 1, up, 2, up, pwede na boy, malinis. O, labas nyo na yan, kung gusto nyo, ayan yung gusto nyo taro eh. Okay na yan. O, L, pasok L. Inang yan, isang skill labas agad yung iba eh. Pasok L boy. Boy, wala na kayo malaman no. Ay, safe na kayo eh. Ako nga, sinalubong ko yung chaos, poking ina nyo. Nasa portal lahat sa 43 yan ha, 43 yan. Sige lang. MH. 3 to atra L2. L2 dali, babanggain tayo niyan eh. L3. Baka masalubong sa laser. L3 ah. Yari ka dyan, boss day. L3. Okay, gold L. Linisin nyo na yan ha, magsiset yan eh. 1, up. 2, up. Bakit na? Tawangan nyo na yan. Saw lang alam yun eh. Pareso na mga namatay boy. Pareso. Pareso guys, buka nga kayo boy. Dito nga sa akin. Tapos pareso ng mga bulagta dyan. Ayun o, kita na. Ayun, niraso yung Karen. Okay na? O, MH. Ba tayo? 3, 2, 1, trababa, low flat. R2, dali, papasok kayo. R2, 8, 7, 6, kalati lang ha. 5, 4, 3, 2, dalawa yan ha. 1, tara, tulak, flashing yan boy. 1, up, 2, up, tulak na, flashing yan. Walang box yung iba dyan boy. Puking ina mga yan. Pasok box boy. Ay, hiya na naman kayo. Kawawa, nilinis na lang oh. Ito Andres na lang para pasok patay boss. Pasok bossing. Palinis, may matilog sa gitna. Pasok R. Bumukod agad. Pareso boss. Ito, upper box. Upper box. Yun. Dito image boy. Dito image ha. Dito image. O, kalahati agad. Papasok Phoenix eh. Kalahati. Uy, kalahati lang. O, mag-flash ulit sila boy. Dito tayo, tingin macro. Gago. Laser. Laser boy, dali. Dali, laser. Akitin nila agad yun. Tayo pa rin maglilinis dyan. Low R. Ready, 1, up. Okay. Uy, kayo pa ubusin yan? Ready, Phoenix ha, hagdan. 1, up, 2, up. Ubus yan, ubus. Nakaka-visual bag yung tornado. Ubus pa. Uy, lower na. Putang ina, makakit agad ng medyo ibo. Putang ina, ilabas nyo na yan pag yun yan, boy. Makakit tayo ng mid po.
Oo. Ayaw ng ending na gago. Lumalaban na. Bakit? Visual bug na naman tong ping sa upper heart niya. Wait lang. Mid tayo. Mid. Dito ang trapasok. Ayun, ayaw nyo ko nasuntukan, boy. 2 weeks. Compress, boss. Compress, ah. Wait lang. Full box, boy. Bitaw image. Dito ang trapasok tayo. Lower R, boss. Lower R, laser, go, laser. R2, ito ang gitna, ready one, up, tulak, paloplat ang tulak, ha, paloplat, boss, paloplat, dali, Janek Phoenix, nasa laser na, loplat, po, ready hagdan, tutok na kayo hagdan, ready one, up, 2, up, palag na lang. Putang ina, umiikot pa kayo? Oh, reset. Yung una mo, 4 lang kami sa low flat. Ilan kami yung isa? 7? Lang kayo? R. Pasok R. Yung iba gago po, pumunta ng R to agad pa eh. Kung hindot yung Phoenix, bes. Sige. Compress boy. Bitaw image. Ha. 3, 2, 1, targo. R3. Kasi kaklash ata tayo eh. R3. Pesto agad gold R boy ha. Pesto gold R ha. Pesto. Macro. Kaliwa. Ready 1. Up. 2. Up. Pesto na. Tulak na boy. Tulak na. Kain na yan. Pesto ng kaliwa. Sige. Tulak. Pesto. Chaos. 1. Up. 2. Palag ha. Ubus pa. Promise. Taas ang kamatis. Ubus pa. Tulak nyo na palit boy. Pa-computer. Pa-computer pa bossing. Reset na. Reset na bossing. R. Pasok R. Pasok R bossing. Party ko. Pasok R. Compress boss. Bitaw image. 3, 2, 1, baba tayo boy. 3, 2, 1, tara baba. Baba, pa-laser. L2 salubungin natin Phoenix boy. L2 tayo boy. L2. Ito, L2 muna boy. L2, papindutin muna natin. L2 po. L2, 3 to try L3. L3 po ah. Akit na gold L po. First target, kapal muna. 3, 2, 1, tara tulak. Ready 1, up, kaliwat kanan na, 2, up. Tulak na boss, tulak na hanggang computer boss. Si pa, kayos pa. Boss pa. Ubus pa. Revive na, revive na. OT nga boy, OT. Pakil na OT. Kaya nyo patay na OT boy. OT boy. OT. Reset tayo, revive na, okay na yun boy. R tayo, pasok R. Ang ina, patakbo na ako, bumalik pa ako sa OT boy. Ngayon ako kasi parang 6 pa sila dun boy, nasa ulit. Pasok ka Roy, go. Image na. 3, 2, 1, rocket tayo boy. Akyat, image, party ko. R2 boy. Sige, akitin nyo nga boy, patayin nyo muna Nimrod boy. Sige, okay lang yung mga mamatay boy, labas muna kayo. Patayin lang namin OT. Patayin nyo agad boy, patayin nyo. Phoenix, tulak nyo hanggang Phoenix boy. Bawasan yung Phoenix. Baba, low plat kayo tingin. Low plat lahat boy. Low plat. Pagsuntukin nyo, low plat kayo. Low plat boy, makinig kayo, low plat. Tutulak yan. 3, 2, tara tulak tayo. Ready 1, up. Tulak. Chaos boy. Ubus promise. Ubus. R kayo ha, para. Pasok R1 boy. MH kayo boy. Tulak na pa R boy po. Tulak na. Pasok R. SP-revive na. Wala kang MMR chama. Puta ina. Ayaw ESP. SP na pala, bes. Pasok R. Dali, yung Chaos nag-aabol. Gutom sa atin. MH na boss.
Hindi nag-ESP, nasa R2 pa lang yan. Okay nang ina kasi walang MMR eh. Ayaw i-SPM. MH, tara go, R2. R2 boss, R2. R2 lang ha, R2 lang. Wala pa pumipindot. R2 lang boss, R2 lang. Kalat kayo boy, tutulak yan. Ayaw mo kasi ESP boss. R2 lang. Oh, balik boy, balik R1. 1 up, 2 up. Tulak na boy, putang ina na ano ko. Tulak. Pasok R1 patay boss. Ubos yan. Pasok R1 agad, Tulak R1. Ay, huwag kayo magtira panik. Isagad nyo yung tulak boss. Huwag kayo mag-steady dyan. 13G, huwag ka makipag-duel. Talak ka ng ama mo. Okay, clash nyo boy. Papasok sila ng Gaanli ha. Pabilangan, reviving ako. Ano nag-reso. Palapin na nga, palin. 5, MH box. 4, box lang boy. 3, 2 ready. 1. Pita mo na boy. Box lang lahat base. Walang tapak mo gago. Walang base. Okay na. Ubus kayo? Parang ubos. O, palinis. Pasok. Dali, pasok. 46. Pasok agad. Gogo, Nimrod po, next wave oh. Ayaw tayo paketin. Pasok boy, pasok. Bitaw nga MH, 3, 2, 1 MH po, party ko! 3 to track kayat. Paket. Goldar. Nimrod ah. Oh, patayin nyo na yan boy, mga tulong rin na yan. Tara, Goldar na. Iwan nyo na yan boy, iwan nyo na yan. Boy, wag kayo masyadong diretso computer ha. Alam niyo may pens. Kaliwat kanan. First target. 3, 2, 1, tara tulak. Ready, 1, up. 2, up. Tulak na ang computer, boss. Tulak na, sagad niyo sa computer. Patayin niyo, ati boss. Gago, nakarami ako. Okay, kaliwat kanan, galing low plat. Kanan pala, gago, goldel pa. Galing L3 boy. Okay, reset tayo. Bitaw niyo. Wala mo na papasok. Tapak mid lang ha. Tapak lang mid boy. 3 to atra pasok. Pasok mid. Mid po ah. O, compress. Dito MH boss. Puta. 3, 2, 1. Targo laser boss. Dali, kakatayo ng Phoenix boy. 49 ah. Okay, low plat agad boy. Wag, L3 boy. L3 po. L3 ha, sagad nyo L3 ha. L3 boy, sagasaan nyo na yun ha. 1 up, 2 up. Hakro, nakago kayo, tirahin nyo. Gold L. 3, 2, 1. Tulak computer boy, wala sasagad ha. Patayin nyo lang OT ha. Chani lang. Hintayin nyo yung Phoenix sa second wave yun. Okay, go. Tulak OT boy. Kaya ba? O, go. Phoenix, bawas. Phoenix boy. Bawas Phoenix, reset na boy. Tapak mid boy. Tapak lang boy. Mid. L. Pasok L. 46 tanda. Pasok L. Pa MH po. 3 gold L3 na. 3 to Atrago L3 po. Wawa sa inyo boss, 10 lang yung MMR. Safe na yung mga shaman nyo boss eh. Ayaw nyo pa i-reset. Tang ina nyo naman, mahawa kayo sa kaparty nyo. Gold L. O, first target, kapal. First target, kaliwat kanan, sa poste yung iba. 3 to Atratulak. Ready, 1 up. Wala sasagad ha. 2 up. Tama na muna. MP pa. 3 to Atratulak. OT. Go MP. Ready, 1 up. MP boy, 2 up. 3 up. Tulak na. Palag na. Reset tayo. Ganun lang boy. Minimurot pa sa likod ng pota. Pipindot tatata. R tayo. R. Sali mo. Pasok R po. Tibay na mukha Tayo mo ko M. Pumindot ka. Pasok R boy. Kayo mo na pa. Pumindot ah. Pumindot pa. Bito MH. Pumindot. Bito MH. 3, 2, 1, go. Goldal. Goldar po. Pabantay lang ng oras boy. Goldar ha. Mga 28 yan, 29, 30 ata ganun. Bago sagasaan kayo ng kay. Ganun ulit ha. First target lang. Tapos huwag sasagad. 3, 2, 1, go. First target.
First target boy. Tutulak kay Phoenix dyan. 3-2, tara tulak na. Oti. O, balik. Pwesto. 3-2, tara tulak ulit. Tulak ulit, Phoenix. 1, up. 2, up. Phoenix pa. Bawasan nyo lang. Tulak niya, Phoenix boy. 48, 48. Okay, reset na. Pasok L. 48, tanto. Tangina ni. Pasok L. Pasok L, boss. Pasok L. 48, guys. Pasok L po, pasok L. Ay, gago yung iba. Ang tagal. Bito, MH, che. MH. 3 to, atrago L3. SP nyo naman, boss. Last 10 minutes na tayo eh. L3. Dali boy, pinipitan na tayo. Gold L. O, kaliwat kanan, pwesto. First target. 3, 2, atrago. 1, up. 2, up. Tulak na. Tingin agad, low flat. Tingin lang, 1, up. Papasukin nyo boy, yung gold L. Papasukin nyo, Rio, wag ka dyan. Palag na. Kayas nga boy, patulak, oti. Oti boy. SP revive, boss. Utang na lang, hindi naman oh. Wala ako ba yan? Tapak mid lang. Tapak lang boy, inaabangan tayo. Paling gold. Kala ko na sa Sabado. Tapak lang. Sige, packet pa ng Phoenix boy. Tapak lang, Miyo. Tuta, pumapasok agad, gago. Tapak L. 3, 2, atrapaso. Wawa sa inyo, boss. Ayun oh, mga pumasok ng mid oh. Boy, yan, tanda. Ayun oh, bito MH boy. Kawawa sa inyo. Hindi nyo antayin yung comms, boss. Pa-MH nga nan, boss. 3, 2, 1, go. Gold L. Takat na kaya sila? Hindi pa rin. Wala kayo, boss. Go-gold burn kayo, boss. Gold L. Kapal bulbul, boy. Kaliwat kanan, pwesto, butas. First target ha. 3, 2, 1, go. 1, up. Wala sasagad ng computer ha. Boy, ang dami niyo dyan. Yung kabila. Ready Phoenix. Abang Phoenix boy. Abang sa Phoenix. 1, up. 2, up. Palag pa boy. Sabi sa inyo, ubos-ubos yan eh. Ubos-ubos yan. Phoenix. Reset. L. Reset na. L. Pasok L. 26. Pasok L. Sige, Humberto. MP yun eh. Pasok L. Inuubos pa sila dun. Pasok L boy. Pasok L. Epes ko. Bitaw MH boy. Ang tagal. Grabe. Ayaw nyo mag-reset. 3, 2, 1. Targo. 26. Ano oras? 26. Sige. Gold L agad, boss. Gold L. Pakapala. Baka may tulak kayo agad ha. Kapal lang boy. Kapal lang. Dali. Ang dami pang makiat. Pesto kaliwat kanan ha. Pesto. 3, 2, atrago. Tulak. Ready 1. Up. 2, up. Pesto computer boy. Dikit sa computer. Dali. Gago dyan yung MP. Gilaban nyo. Yung OT nga boy. Pakipatay OT ng ano. Chaos. Kaya ba? Patay. Best, patay. Palag pa. Ubus to boy. Pag-Twitter side mga pala. Reset na boy. SP revive na boss. SP na nga ako, boy. SP, R. Pasok R. Pasok R po. Huwag kayo mapang ng mid. Pasok R boy. Ikakat kaya tayo ng chaos. Pasok R. Bitaw MH. 3, 2, 1, go. May pumindot ba? Wala na. Go, baba na. Away na. Nice. Yan, pabihin nga ako, Nel. Nel, bahin mo ako, Nel. Ayun, TY. Laser sila boy ha. Laser ako si Phoenix ha. Laser muna. 1 up. Ako, nakatamit yung kaya. Nice G guys. Nice G. Okay, ina to gold burn ng mga kupal. Okay, ilan CD yung boy. GG's. Walang attendance to guys ha. MS lang. Ang ino mo, sartalo sa akin yung mga archer nila eh. Nahabol ko. Kung nakita ang Berto, hindi mo makasigaw yun eh. One hit yun eh, no? Pag nag-crit. Tinakal raging ko, guys. Pinagpa-practicean ko lang. Parang undal lang gumagalaw. Parang doon na sila puntahan doon sa Pito ah.
Tatras na na, babay. Pasa Gago 50 tinutalo nila yung Phoenix doon sa ano boy, sa may Verdugo Assassin, Lobo. Nice G, nice G.